Ma'am Laarni, mabalin nga ikan na kami iti update, iti ratoy sitwasyon tata iti Baguio and Benguet when it comes iti power o electricity supply, karigiti nagduduma nga parte iti syudad ti Baguio ken Benguet, kagiddan pa ilang iti ratoy panagdalapos iti bagyo nga ni Christine, kunak kuma, Ma'am Laarni. Yes, Bombo Jordan. We were spared ngam agdalat ta dagiti basit nga napasaran tayo, but we were expecting the worst nga ko nangarod ni Engineer Ramel Rifani Idi Calman. I asked no anya ti assessment na mat iso nangarod ti commander on the ground ngam the worst kataan mat nga imay, and we thank God for that. Although adadagiti tayo kan adamot lati damages, but not as much as major as we were expecting. So tatat as of alas 12 tatay dawn ko na tayo ba or midnight ko na tayo na lang, Bombo Jordan, the ongoing interruptions tayo kat DJ Feeder 3A ijay part iti DSWD Bayabas Sablan kan for further line patrol kat ituloy da madamdama. And then ijay Feeder 10 ijay parte na iti Karil Bagong sectionalizer, parte ti Sablan daytoy apo, parts of Bagong, Yabyabuan ken Sadul. Ken ijay Feeder 7 ijay parte ti Kayang backbone sectionalizer tayo daytoy, Baguio City daytoy apo, ijay Asco Kayang and Sandueta Street, jasi dagti City Hall and portion of Abanao Street, Shanum Street, Carino, Abanao Square, Sunshine Supermart, Dominican Mirador, San Luis Village, Dominican Mirador Lourdes Subdivisions, Shangri-La Village, parts of MRR Queen of Peace, Otec Street, Legarda, Burnham, Kisad, from Heritage Mansion to Starwood Hotel, ijay Abanao Extension. Iso na data baka pa dado pay dagitay pay daduma dito yun kat nalpas pa yan ngam as of alas 12 daytoy, Bombo Jordan. And then dagitay yun kaadwan gamin kat no light and other sun, and these are manageable. So dito'y akat parts iti Beda, Luwakan, Itugon, jay Tadyangan, Tuba, Nalsab, Ambassador Tublay, ijay Bakulungan Norte, Bugyas, agsipod iti collapse pole for replacement ita Nalbo, Kayapa, Bakon na endorse tayo, ijay crew tayo matan, and then sa paanda nga papanan ta medyo agdalanda dita Ilocosur from dita La Union anya kasi kaadayo daytoy Nalbo, Kayapa, Bakon, and then ijay Andolor, Taba, Ansor, Tuba, ita nangalisan ita adati na collapse nga trick, ijay lines tayo itamat Asinan, Taloy Sor, Tatuba, masapol nga adati maklearing, and then dita Kutkut, Bangaw, Bugyas adati na collapse manen nga secondary pole tayo, dan busted distribution transformer dita nan agto na Tubleng, Bugyas, and then dita proper Madaymen, Kibungan, Poblasyon and Pula, Tuba, and then dita Araneta compound, Tadyangan, Tuba, kan dita Purok 8, Irisan, and then Camp 2, Birak, Itogon, and Sitio Kamaya, Tinongdan. Kat worth the damages tayo apo kat 367,115 and 37 centavos. So, the total na dito 6 nga primary poles, ti masapol nga ayusan tayo kanina replace, and then 2 nga transformers data ti kadaklan, dita 2 nga transformer nga dagita, and then data protection fuses tayo, dagito kat protective devices iti distribution system iti Peneco. So data po iti summary iti report tayo as of 12 midnight. Ma'am Laarni, karigiti naglabas nga aldaw adarigiti na do mga areas nga nakapasar iti power interruption nga nagbayag dito, Ma'am Laarni. When kasamang Jordan, and we are very relieved actually nga nabayagan dayta napaspas tayo ta pas nga rod day nako tatay haan launay jay damages nga napasaran aglalo ditoy Baguio City. Ngam syempre na nakaranas tayo iti kunada nga rod nga napigsa nga latta nga tudo
kan angin. It wasn't, the damages were not that bad or ganon ka grabe and kada. Ma'am, ito tang Saturday and kaligiti sa mga sanunong alda pa iba nagiti expectaran tayong power interruptions from Beneco tapno medyo mapagsaganaan mat dagiti kakailian dito Baguio Benguet, Ma'am Larnie. Yes, kasamang Jordan, expect tayo lata nga dati unstable nga power. Syempre ongoing latamot daytoy tudo-tudo and then adalat tati na kuan tayong gustiness of wind. Hopefully awanan hanon nga agtuloy di kunada nga mga ganta yung mga baka dati ag Fujiwara effect na. To barbarang haan ko man apo. Okay. Ma'am Larnie, kumusta dati control room tayo tata dita Beneco? Of course, na-activate data and with NIA, Ma'am Larnie. I won. Nakita tayo mat di July 4 nya when it was launched and Beneco iskeda room tayo sa command center tayo data kitkitaan may mirror nga kunada bale makitkita ni Nea our supervisor nga sangay ti gobyerno ket noan nya timang mangyari dito Baguio City on time or real time nga kunada makitkita da so far we makita damot nga we managed it really well daytoy tatang nga bagyong Christine unlike others and hopefully matulungan mo although matulungan mo adanto ti mapan mo lang I'm sure that task force kapatid at dati call already for task force kapatid for Bicol region iso da nga rod ti nagsagaba launay dito nga Typhoon Christine and dito'y no na tayo dito'y skada room tayo na okay mo nakatulong nga talaga so nga kitang-kita no na tayo na lang ita NEA they monitor us not just no anya ti mangyari iti distribution system tayo makita damot dagiti other aspects of how Beneco is being run or managed. Ma'am Larnie, digi yung dadakamat po tatay nga nadadael nga kagawaan iti Benguet Electric Cooperative anya nga areas dagitoy ma'am and na-replacement nga dagos dagitoy yan Ma'am Larnie? Yes as of 12 midnight dagitoy dijin bagak tatay nga kadwan ditoy Benguet province majority kat damaged poles ti Baguio City may salang nga pole iti na relocate somewhere in Bakaking Central na erode DJ base na gapunga rodjetudo. And then may isa lang related to pole DJ niya and then kwa dayto yan niya dayto correction iti secondary jumper iso lang dagijay it's not as bad as the part I mean ita Benguet side mostly mo ita Benguet side pole related iti masapol nga ayusan tayo. Ma'am, amuming na-activate mat datoy 24/7 nga customer service hotline tayo. Kumusta mat ma'am? Iti calls nga naawat yo during iti datoy panagduprak ti bagyo ani Christine, Ma'am Larnie. Well, very very good dagiti consumer welfare officers tayo iso dapi man iti 24/7 nga kun nag-overtime da pay. So dati nag-take kan naki ng tulong kadagiti member consumer owners tayo nga timbaw tawag adu as expected adu lata ati ti maaawat tayo but we are very thankful kadagiti member consumer owners tayo nga nagtawag nagitod iti information as well kan dagiti karkararagda and we receive a lot of prayers makikita tayo mat ijay Beneco official Facebook page tayo. And then kan syempre ma-appreciate tayo mo dagijay nagitad iti from the bottom of their hearts nakita nga mismo idi kalman idinapan kami ijay luwakan itogon Benguet one family the Pumahing family kat they own the restaurant there and they cook and serve us lunch nga mismo ijay for our team mga 12 kami nga 12 nga lineman may ka-13 nga pinakanda ijay 80 free and they don't even have to do that but they were so very kind and some establishments even gave us a free hot freshly brewed coffee and we are very thankful. Okay.
Ma'am, no iti customer service dagiti awag nga mawawat yo awamot dagiti manglukluko wenno dagiti makungkuna nga prank calls nga isupay iti mangburibor ken amutayumet no kasano met ka critical iti sitwasyon no kastoy nga da iti bagyo adapay dagiti ganas dama nga tumawag ken mangloko Ma'am Larnie. So far awan mo tinanggagak nga na report nga kasta unless they just let it be. But mostly kat makikita tayo dagijay comments ijay adalang asad sumagmamano siguro ngam they are very thankful mati makikita tayo and agkarkararag da tamo da mati rigat na no panagbabagyo kat dimalan typhoon signal number 3 tayo. By the way, adda gayam ti duwa nga transformers gayam nga inayos tayo pay and mostly in Benguet dayto ijay Baguio Gold, ijay Tuding Itogon kan ni ijay Bangaw Bugyas. Awan dito'y Baguio City. Okay. Ma'am Larnie, asakbay nga dimmalapos dato'y Bagyo ani Christine. Nakita mi iti presensya ken aramid ti benekong trimming and pruning timulong iti beneko iti sep mo. Tapno malinisan madalusan dagiti aglaylaylay wenno agsubsobra nga sanga dagiti mga kaykayo Ma'am Larnie. When as always kabsat kwa makitinulong iti Beneco team tayo iti city and not just in the city even in Benguet ta part nga rod matlaang iti distribution system tayo makatulong damatlaang kinya tayo ita panang maintenar iti stable nga power kan syempre panang maintenar matlaang tapnuhaan nga ngay nga mapan ita awon agdepak kuna tayo na lang dagita nga sangsanga ita distribution system ni Beneco and it will avoid data power interruption where no unscheduled although we canceled dagiti naka-schedule gapo nga rod tayo Christine nga typhoon tayo. So no makita yo adadagjay canceled kunada ijay official Facebook page tayo nga naka-announce. Although adati dadto mga medyo handan sa naawatan. So masapol nga inexplicate tayo nga no canceled kunana day tahaanin nga natuloy tapno makapag concentrate iti line personnel tayo iti daytoy panang dalapos ini ni Typhoon Christine. Ma'am, maudi siguro nga sa ludsod ko kung stamat iti kasasaad welfare dagiti field personnel tayo nang runa dagiti linemen so da talaga iti mapapan iti ground tapno kitan dagiti sitwasyon tayo Ma'am Larnie. So far they're all good kun nakaantabay DJ company nurse tayo and our HSO DJ Health and Safety Officer tayo at dadamot nga mangkit-kita. So agkaasidag DJ ay clinic tayo ijay pag-dispatchan iti lineman. So nga no if they don't feel well or they don't feel good at DJ nga nakaantabay. But so far awan mat pa iti nanggagak nga nagsakit so far. Sana we pray nga awan ti agsakit nga warriors of light tayo. Okay, with that Ma'am Larnie, thank you so much ma'am. Baka dati kahit mo pa yung ipadanon kadagitag buybuyag dengdengeg on behalf iti Benguet Electric Cooperative. Ma'am Larnie Ilagan ma'am, go ahead po. Yes, Bombo Jordan, agyaman kami kadagiti amin nga member consumers tayo nga nangitud ken nakipag pray iti safety tayo and especially dagitoy linemen or our warriors of light ket sapay kumata you extend your patience ta syempre expectaran tayo apo nga adalata iti unstable ket naka red alert tayo lata I mean unstable nga power supply although we assure you nga dagitoy linemen tayo our technical services department ket nakaantabay and very alert and very willing nga mga kumpuni kadagitaman no addan tuman nga tumanor nga damage and we are hopeful nga no lights and others laang and these are very manageable for our team.